Добро вечер, драги гледачи. Добредојавте во уште една епизода на Мотокаст. Со нас вечерва имаме еден гостин, прекрасен гостин, кој што пред неколку месеци беше онлайн приклучен, имавме прекрасна емисија, но сега дојде кај нас во живо. Доктор Владимир Рефтич. Добредојавте. Dobro večer, Zaki. Drago mi je da sam ovde sada uživo u studiju, a i danas smo se družili na treningu. Така. Доктор Рефтич денеска беше овде, а поводот е онаа обука што ја најавувавме неколку пати, обука за безбедно возење мотоцикли, така што денешната емисија ќе биде посветена на безбедното возење на мотоцикли и секако некои теми поврзани со тоа. Влада, ти си дошao први пат у Македонiji ili? Pa, tranzita je bilo puno, Tranzita. ali prvi put da sam ostao ovde i da se družimo u poslu kojim se bavim. Вчера и денеска имавме обука за безбедно возење мотоцикли, во која многу моторџи се вклучија и многу други кои што не може да се вклучат останува за некој нареден пат да организираме тренинг. Како си ти задоволен овие 2 дена? Прво да почнам така. Strava je bilo. Prvo, super ste domaćini, svi ovde, mi smo uživali onako, stvarno je dobra ekipa bila danas na treningu, u obe grupe i sad kada trening tako krene, kada imamo tu povratnu spregu, onda je nama super i krenemo i mi da se dajemo u maksimum. Evo viš, moj glas je danas onako poprilično oslabio, okreni glavu, pogled, gurni motor i tako dalje. Tako da je bilo strava. Suština je da na kraju treninga imamo ono što je glavno zbog čega jesmo ovde, da ljudi jednostavno napreduju u onome zašto su došli tu i da kada izađu na ulicu da svaka vožnja, da se vrate kući živi i zdravi i da su plastike čitave. Eto. Така. Првично сакав да прашам за првите импресии од обуката што помина. Беше вчерашниот дел попладне, тој беше теоретскиот дел и денеска цел ден имавме практичен дел на полигон. Јас прво да се заблагодарам на спортски центар Борис Трајковски кој ни овозможи да во рамки на спортскиот центар се одржи оваа обука. Прекрасни домакини, благодарам многу до нив. Владо, можеме ли да поминеме полека низ целата обука? И она што нема зборуваме за деталите секако оние моторџи што сакаат да учат, како нас, ќе дојдат на обука и ќе видат се, но ја би сакал да поминеме низ сите делови на обуката, да ни обясниш што тоа значи или зошто се важни тие делови. Така што би почнал од првиот ден, значи од вчера, имавме теоретски дел. Што се обработува во теоретски дел и зошто е тоа важно? Pa, kao i sve, mislim, metodološki to mora da ima neki smisao. Ja ću samo malo da kažem gde zapravo se prave greške. Kod nas na Balkanu obično su dve varijante. Pitaj komšiju ili drugara koji vozi 15-20 godina i pitaj YouTube. Tako. Šta je problem prvo YouTube-a? Problem YouTube-a što je sve nabacano, zbrda zdola. I sad krećeš u vožnju, ti bi sve da saznaš, onako potpuno, radi ti adrenaline, onako želiš što više znanja da kolektuješ u što manjem vremenu. I onda kreće, odjednom naletiš na nekog inostranog, ne znam, influencera koji kreće sa tehnikom trail breakinga. I sad, to je jedna od najkompleksnijih tehnika u motosvetu koja se... Kako se zove? Trail breaking. Dobro. Dakle, to je kočenje primarno prednjom kočnicom na brzom ulasku u krivinu. Dakle, dok se radi counter steering, sve vreme je izrazito jak pritisak na prednju kočnicu. Pogled je ka apeksu krivine, kada dođe do apeksa, podiže se pogled, postoji ta veza između oka i desne ruke, otvara se gas i motocikl izlazi iz krivine. I sada, to je toliko kompleksna stvar. A kad vidiš na YouTube izgleda kao jednostavno ovo probač. To izgleda jednostavno i kao to se koristi u saobraćaju. To nikako ne sme da se koristi u saobraćaju, zato što vi nemate tu putanju za sve to. Druga stvar, ukoliko u nepreglednoj krivini ti koristiš trail breaking, ti ulaziš duboko u krivinu, neko te ne vidi, izlaziš, opasnost iz krivine, bla, 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 bla.
uglavnom vrlo opasna stvar i sada ljudi pokušavaju trail breaking u krivini koja ima 5 zakrpa, 5 različitih, da kažem, struktura asfalta, i u jednom momentu to je na stazi prihvatljivo zato što je asfalt izrazito dobro kvaliteta, da je strahovito dobro usporenje, jednostavno ono što mi kažemo lepi guma drži. I onda ljudi krenu od trail breakinga, a on nema nikakvu osnovu ni pogleda, ni counter steeringa koji je svestan, ni pozicije tela, meša stilove vožnje, čas je u lining stilu, čas je u stilu uspravne pozicije tela, ovaj mu rekao ajmo hanging off, malo da spustimo koleno dole i vi dobijete jedan svadbarski kupus, kako mi to kažemo u Srbiji, gde imate svega nečega u tome i tu počinju strahovi. Onda se strahovi leče na vrlo grub način i onda dobijete, da kažem, neki vaš stil vožnje. I YouTube je tu jako opasan. Ovde bi te prekinal малку, ова како го зборуваш ме потсеќа, веројатно си и ти сведок, сите ние, дека бројот на доктори во светот, од кога има интернет, многу порасна, бидејќи секој што ќе прочита на интернет мисли дека научил нешто ново и тој е веќе доктор. Така да и за ова, препоставувам тоа што сака да го кажеш, значи пораката нас би била не така, ќе одиш на тренинг, со инструктор, не кажем да нема експерт. Jako dobrih ljudi na internetu, ne kažem da nema, ali je jako retko i sada ti sam da uzimaš da krećeš, ajde da skratimo odmah, nema šanse da vi ubodete baš da to ide kako treba. Tak. Samo da se vratim i na onu drugu stvar, a to je komšija koji vozi 20 godina. Tak. I koji kaže, ajmo idemo u vožnju, samo ti me ne prati, šta radim ja, radiš i ti. I sad ti ulaziš u krivinu, naravno komšija kreće da odvrće gas i tebi u stomaku se već javlja onaj osjećaj, šta mi ovo treba u životu, znači, koji đavo sam uzimao motocikl, znači sve ti prolazi kroz glavu, ali zapravo ti nemaš kontrolu straha. Jer mozak kaže, čoveče, mi ne znamo šta radimo. Znači, nije nam jasno šta se rešava, a ova ispred tebe vozi, ne čekate. On samo kaže, prati moju putanju. Onda se ti upecaš pa pratiš njegovu tablicu, spustiš pogled, tek onda se javlja još veći strah i onda ti završiš tu vožnju, imaš otprilike 150 otkucaja u minuti. Poznato, da. Da, adrenalin, sve i zahvaljuješ si Bogu što si preživeo uopšte. I onda na takav nasilan način zapravo ulaziš u motosvet gde tebi zapravo opet ništa nije jasno šta se dešava. I to su dva načina koja u ovom vremenu ja stvarno preporučujem da se izbegavaju. Ne kažem da komšija vozi loše. Možda se desi da je su, ali problem da li taj komšija ume da prenese znanje. Da li je on školovan, nije znanje znati, nego znanje dati. Сега да те вратам повторно на она вчера што го работев, значи првиот ден на тренингот, на обуката. Зошто теоретски да се подготвиме за утре дента да имаме практичен дел? Што е смислата на тоа и зошто го правиш? Pa, suština je mi na teoriji prolazimo, mi smo kroz sve ovo što radimo uradili neki sublimat, da znamo šta je esencija znanja. Prolazimo kroz predikciju. Dakle, predikcija je vrlo važna. Ne znam da smo prošli put u emisiji pričali mnogo o nekim situacijama, ali mi smo izvukli 80% situacija, da kažem, postoji 20%, Pareto princip, klasičan. Dakle, 20% situacija koji pravi 80% problema. Tako. I tih 20% se stalno ponavlja i ljudi nikako da nauče to. Mi smo izvukli tih 20% i to je tih nekih 15 situacija koje čine 80% problema svih motociklista na svetu, ne samo ovde. Naravno, postoje neke specifičnosti, ali ovde je to. Onda prođemo kroz te situacije i sada postoje, ja sam doktorirao baš na indikatorima. I onda izvučete te žute i crvene signale. Žuti signali su kad najava opasnosti u kojoj imate prostor, imate vreme i nemate stres, imate crvene signale, tu mora da se reaguje, dakle, promptno odmah, gde nema vremena,
nema prostora i postoji užasno velika mogućnost da dođe do blokade tela, do stresa. I sad onda polako razložimo to, gledamo koji su to signali i to je jako važno zato što kad mi kroz njih prođemo, nama su godine pokazale da motociklisti kažu kad se desi to, mozak to prepozna, taj moment ti kaže, to je ono što smo radili. Prepozna taj signal i on ima prostora i vremena da odradi. To je jedna od ključnih stvari kada pričamo o predikciji, predviđanju. Znači, poentata na ova, ako možda da razberamo, je da našiot mozak se nauči da razmisluva na poinakov način. Tako je, da mu kažemo, i onda ono što smo i radili na teoriji, kada gledaš saobraćajnu nezgodu, ljudi obično, ne želim to da gledam, to mi je mučno, navlačiš mi lošu energiju, želim da vozim, želim lep dan, znači sve, samo želi da vidi lepo. Da vide taka, treba da zna da vozi. ali suština je kad se saobraćajne nezgode, moto nezgode kada se gledaju, gledaš ih tako da vidiš gde su greške u predikciji tog vozača i gde su greške u veštini. I onda polako iz svega toga, iz svih tih situacija, ulazimo u veštinu. Razlažemo pre svega stilove. Postoje 3 stila upravljanja motociklom, koja su univerzalna, i sada ljudi nikako to nemaju jasnu sliku šta je to, šta je taj stil, šta je, da kažem, stil guranja, pushing stil, šta je stil lining kada ideš za motociklom, ujedno. Znači to su 2? Tako, i kada ideš hanging off, ono što gledaš na GPU, spuštanje kolena, to je, ajde kažemo, hanging off stil. To ja ne. To nikako stvarno ne bi trebalo se koristiti u saobraćaju, užasno je opasno, i sada postoje čak i influenceri na YouTube-u koji forsiraju koleno. To ima, ja sam ga gledal koga vozime po planini, kako obični motociklisti go prava toa, znači na planinski krivini, što... Mislim, svako bira ono što želi, ali, dakle, drastično. Dobro, nije sme ovde u situaciji da kažeme naše mišljenje, što je podobro. Svako to, mi nismo ni najpametniji, ja to uvek kažem, ti vršiš izbor, naše da kažem. Sad, tu dođemo na taj stil uspravne pozicije tela, to je ono što ljudi uglavnom viđaju kod policijske vožnje. I sad, kako ja to da primenim u saobraćaju, to fantastično radi. Evo, video si ti danas na treningu i ekipa. Dakle, to je safety stil. Dakle, stil koji vam daje najviše mogućnosti da ispravite grešku, najviše mogućnosti da rešite neki problem kada se desi dodatno zakrivljenje u krivini, greška u pogledu. Taj stil, da kažem, daje najviše mogućnosti za rešenje. I onda kad sve to prođemo na teoriji, prođemo i one, da kažem, pasivne indikatore kada se desi nezgoda, što se tiče opreme. Podsjetimo tu sve ljude na neke važne detalje u okviru svega toga, jer saobraćajna nezgoda se, nažalost, ne završava momentom sudara. Ona tu u većini slučajeva tek počinje posledice svega toga. Onda dajemo pažnju na strategiju aktivne vožnje. Dakle, sve što je defanziva na motociklu, to mora da se briše iz mozga, zato što motocikl, pored ranjivosti, još ti treba i defanziva. Defanziva znači povlačenje u nekom najslobodnijem prevodu. Dakle, ti moraš da budeš aktivan vozač. Dakle, kupovina prostora i vremena, sva 3 principa, strategija aktivne vožnje, mi smo radili i na to našem i na online smart moto treningu i na smart moto treningu, sve je to spakovano. Strategija kupovine prostora i vremena, i imaš praćenje stanja kolovoza, ono što mnogi zanemare kod motocikla. I u odnosu na ta 3 principa radimo pozicioniranje, provlačenje, greške kod provlačenja, i to sve kad sklopimo na treningu, na teorijskom delu, onda ulazimo u praktiku, na teorijskom delu dogovaramo se šta ćemo raditi na treningu, pravila ponašanja, sve ono što su neke dobre procedure, da se pripremimo za sve to. I onda dolazi praktični deo treninga. Сега, ако би те замолил, значи дел по дел, не мора во премногу детали, но дел по дел сите важни вежби што се работат, зошто се тие важни и што учиме. Јас, како пример за ВОВТВ, ќе кажам, во денеска сватив, јас counter steering, или она обратно управување, јас го научив од интернет, од YouTube.
Окей. Се обидував и јас мислев дека знам. Окей. Денес видов дека не знам. Добро, значи нешто сум знаел малку, сакам да кажам, не е ништо, но денеска видов колку многу може да се направи и колку е тоа важно, но еве, од твој аспект, како ти го гледаш тренингот, како таков, во тие делови и секако интеракцијата со учесниците? Со нешто беа? Gle ovako, kako obično kreće to? Ti nešto vidiš, nešto si čuo, nešto si probao i sad to je mešavina, imaš različite eksperijense vožnje i ti u nekom momentu, ok, kapiraš nešto tu radi. Međutim, mozak, prvi ulazak u jači nagib, nešto što se desi da njemu nije jasno što se dogodilo, on to memoriše kao, ček bre, ovo je opasno. I ti polako se stežeš tu, ali nisi svestan tih blokada. I sad mi na uvodnom delu treninga krećemo od nekih vežbi koje deluju trivijalno. I sad kao, daj, nema me zezati da ja idem oko motocikla, da tražim balans, a u stvari nas najmanje interesuje tvoj balans motocikla. Mi gledamo tvoj pogled. Ako motocikl krene, kad ti ideš, motocikl dakle nije u radu, stoji, nije startovan i mi te teramo da ideš u krug oko njega i da ga držiš, da vidimo šta se ponaša. Nas interesuje moment kad on krene u stranu, da vidimo kako ćeš ti da reaguješ, da ćeš da uhvatiš naglo, da se stisneš, međutim najviše gledamo tvoj pogled. Da li ćeš da usmeriš pogled ka dole. Dakle, u tom momentu, ako vidimo to kod vozača, mi znamo da ti imaš već problem sa pogledom, u smislu usmeravanja, jer u tom momentu tvoj mozak radi po principu čim pogleda dole ka podlozi, on radi po modelu ako ne vidim problem, nema problema. To rade mala deca, to je jako dobro razloženo u medicini, kad se roditelj, ne znam, grdi malo dete, on zažmuri i krene da plače. I to je ta matrica koja se vuče zato što nema treninga, to se desi na motoru, kad se desi opasna situacija, ljudi zgrabe kočnicu i urade ovo dole, čak mnogi zažmuri. Јас ќе те прекинам. Не е смешно, ама мене ми беше долги години после тоа самата ситуација смешна, ситна, мала сообраќајка тука во Скопје на една уличка, во која една девојка, веројатно неискусна, се случува тоа, но наеднаш излезе пред неја велосипед, закочи што закочи и вакав направи. А вози кола. Тоа е веројатно оно што го кажаш ти, тоа е реакција мозга. To je njena refleksna reakcija mozga. Tako je. Zato što... I ona ne gleda kajoди. Znači, toliko. Ona je rešila problem time što ne vidi problem. Tako. Sad to je na motociklu mnogo opasno. Ona u kolima i može to da uradi ti na motociklu i nije baš... Ona, da, može da go napravi, ona će biti bezbedna, ama toj sa velosipedom nije baš preporučljivo. Krećemo od tih stvari i polako te uvodimo da vidimo gde su strahovi. Gle, mi smo godinama naučili, ako se na treningu forsira tehnika... Извини, неколку пати го спомна за години. Може ли да не кажеш, минатата емисија кажа дека ова го работиш 20-25 години? 21 година. 21, значи тогаш беше 20, сега 21. Лани бевме. Колку тренинзи до сега имате направено? Грубо. Pa evo ti kažem, sad se već bližimo 4000 ljudi na... 4000 motorđi, motociklisti, bravo. Ja sam prošle godine, sad, pošto se bavim sa više poslova, ajde kažem, i svi su vezani za bezbednost saobraćaja, mislim, ja živim bezbednost saobraćaja, u mojoj kući moja porodica to zna i to je to. I sad, prošle godine sam samo bio 400 sati na poligonu. 400 sati na poligon. U najgorim uslovima sada ja iz, da kažem, institucije jedne u kojoj, da kažem, se ozbiljno državno bavimo bezbednošću saobraćaja, odelo, kravata, rad, onako drugačiji. Meni je najviše volim taj deo kada se obuče motodelo i kad dođemo na poligon, gde smo potpuno onako znoj, kortizol i rad. И да те вратиме сега значи на стравовите. Рече, ги гледате кои се стравовите, анализирате секој учесник, значи и мене денеска. I onda krećemo tehnika, gle, ono sam ti rekao, kad dođeš na trening i sad ljudi koji forsiraju, tehnika, gledaj ovo, ja ću ti pokažem, znaš, taj trening to je prevaziđeno i taj trening, znaš, da je bez veze.
nećeš ništa dok ti tvom mozgu ne otpustiš te strahove. Tehnika je pola sata u plafonu, ovo se radi ovako, ono, Da. ajde malo ću, znači, nemaš nekih problema, osim ako imaš baš motorički neki problem, pa će ti to biti teško. Znači, to se tako radi i tačka. Onda prelazimo na strahove. I sad šta se dešava? Pustimo prvu vežbu, koja isto deluje jednostavno, ali ti ne kažemo ništa. I onda vidimo sve te greške tu i krećemo polako. Otključavanje, krećemo polako, od counter steeringa. Idemo, razložimo stvari potpuno onako na vrlo male zalogaje i onda sklapamo. Recimo imaš levu krivinu, pa idemo početak krivine, pa kraj krivine. Ono što si radio u slalomu. Slalom u autoškoli služi za kao da ne spustiš noge i prošao si slalom na našem treningu, na smart moto treningu nema veze s tim, nego imamo brz ulazak u krivinu i brzo vađenje motocikla iz krivine. I onda kod ljudi vidimo gde su blokade. I sad, evo ti jedna anegdota, recimo, koliko strah tu može da bude jak i opasan u tim vežbama. Dođe čovek na trening i uđemo u kružnu vežbu koja zahteva strahovito precizan pogled. Ako samo, mi to kažemo, šarneš malo očima ili malo okreneš glavu, tebi putanje uradi ovako. Voziš oko jako prosto kruga, mislim, to jako jednostavno deluje. On je navukao strahove zato što mu 3-4 puta pao motocikl na maloj brzini. I mozak to uzme i memoriše kao high risk. I ti nemaš pojma da si stekao gomilu ti neki stvari i sad mi te uvučemo u nagib, ti misliš ćeš padneš sve vreme. Zapravo držimo te u jako bezbednoj poziciji i on raste mu drastično broj otkucaja srca, obiđe 3-4 kruga, koliko može da drži pogled, stane, siđe s motocikla ovde i povraća. I vrati se. Pa opet par krugova, stane pa povraća, pa se vrati. Sad pričam o ekstremima kortizola i adrenalina koji prave tu jednu strahovitu kontrareakciju, da ne pričamo o stegnutosti tela. Mi sad pripremamo jedan naučni rad gde ćemo meriti kortizol bukvalno pre treninga. U tije momenti. Tako, i u momentu direktno će se vaditi krv. Imamo polaznike koji na to pristaju, da vidimo količinu kortizola u njegovom najjačem strahu. A mi vrlo brzo provalimo koji je najjači strah. Tak. I onda krenemo polako da stvaramo poverenje. Ti ja krećemo u priču i ako ti kažem neću te izdati, kao roditelj detetu, vidi, ajde uradi ovo, neće biti ništa. I ti kreneš i ti vidiš da to, ajmo ispravi lakat koji gura recimo u kružnoj vežbi, nemoj da ostane lakat koji radi jer nećeš imati dobar oslonac, ajde još malo okreni glavu, pokušaj da ne radiš očima nego da držiš putanju i ti u jednom momentu shvataš da to kreće. I onda mi samo bildujemo to naše dobro poverenje i šta god ti mi zadamo gde vidimo da si tanak, u smislu ti počinješ da dišeš, počinje da radi taj motocikl i povezujemo oko i telo. Ono što je najbitnije, jer tu postoji taj prekid informacije, oko uradi nešto, telo se blokira i ti si tu završio priču. I onda ovde kreće pogled, vezivanje sa rukama, sa telom i kraj treninga zapravo nije tvoje napredovanje. Nego je kraj treninga da ti podrazumeva se da ćeš napredovati na treningu. Ali kraj treninga, to je dobar trening kada ti na kraju znaš u svakom momentu gde si pogrešio. Tak. To je... I sam kažeš, zeznuo sam pogled. Kvačilo sam, nisam bio u milimetru skvačilo, nego sam u malom krugu sve vreme potezao kvačilo do kraja, motocikl skrače, pomeriti pogled i ne možeš da ga držiš na tako maloj putanci. Kako biš kога ga shvatime problemot, kога ga razbereme, togaš pola problema je rešen. Tako je. Zato što veke znajeme na što da se fokusirаме. Odlično. Како го гледаш она што го поминав овие 2 дена од аспект на учесниците? Како ги доживеа, како беше таа интеракција, бидејќи прв пат ваков тренинг се случува во Македонија? Прв пат ти
vodiš jedan ovakav trening u Makedoniji? Kad dođe čovek, mi gledamo da ubijemo ego. Pre svega da ubijemo ego kod nas. Jako je loš nastup, mi smo najpametniji, mi smo najbolji. Ja kako vreme prolazi, kako godine prolaze, ja sam sve više povučen u smislu, ja najmanje znam. Имаше одеден филозоф на времето и многу попаметни луѓе од мене тоа кажува, или колку повеќе знаеш, толку повеќе сваќаш дека не знаеш. Тако е, sve se više plašim neznanja. I uđemo u tu razmenu zapravo informacija. Imaš, sad, postoje ljudi kod kojih je užasno jak. Naš svet je, ti znaš kako izgleda, postoji jedna ekipa gde je ego užasno jak. I s tim vozačima, šta god ti pričaš, on je najpametniji, najbolji, on sve zna, mi s tim ljudima kažemo, ok, pravo si. Nemamo nikakav problem, a jako retko će ti pokazati to što zna. Sad, u toj grupaciji, gledaj sad ovo, u toj grupaciji imaš jednu mikrogrupaciju ljudi sa kojima ja kad pričam, jebote kako si živ. Znači voze, to nije normalno, ali to je, kad bi pričao u procentima, 0,2% recimo. Tih nekih ljudi, ali uglavnom su bivši trkači, uglavnom su... Dobro, da. Ali i ljudi se ugledaju tu i misle da je to standard. To svakako nije standard. Znači, to su bukvalno ekstremi u svemu tome, ali recimo dolazili su nam ljudi koji ja vozim, ja sam 20 godina, šta god, znači on je potpuno uveren, uđe u par nekih osnovnih vežbi, vi vidite gomilu nekih propusta tu i ok, neko želi, neko to ne želi, pređe preko toga, ali da kažem 95% su ljudi koji normalno sve shvataju, žele da uče, da napreduju, vi uvek negde naučite. Kad želiš da učiš, ti ćeš uvek i na YouTube-u i ovde ti ćeš naučiti. Naravno, ovde u najbržem vremenu imamo najbrži napredak. U jako kratkom vremenu mi te ekstremno boostujemo i sad prošle godine smo, mala digresija, ja sam pravio jedan eksperiment gde smo uzeli čoveka koji nema nikakve veze sa vožnjom motora. Došli smo do njega, hteo je da, pazi, nema, dodirnih tačaka nema, ni bajs, ništa. Uzeli smo jedan XADV je bio, i ajmo da spakujemo trening. Van javne saobraćajne površine, eksperimentalni uslovi, jako smo pazili, nije on dovezao motociklu na poligon, ništa, svega je čekalo, full oprema, kompletno sve i sada ajmo da probamo. Gledaj, za 6 sati on je razvaljivao. Ali potpuno je, dečkonja, prokinulo ga je, pazi, ništa, nula. Na treningu se dešavaju jako često ti hajpovi, što se tiče bukvalno aleluja, i idemo da vozimo, zato što se sve te stvari uvešu. Така, тука прво се заблагодарам на оние гледачи што се моторџи, што оваа емисија ги повика на обука, се пријавија голем број, имавме успешна обука, но она што го приметив и Влада и ти го примети денеска, ние имавме моторџи или мотоциклисти од 30 до 60 години. Значи немаше група, баш хетерогена група, и мажи и жени, така што она што го кажуваш во однос на его, во однос на све, имавме многу искусни возачи и многу неискусни возачи. И јас бев, сега што го кажуваш, она што се случува за време на тренингот, бев сведок денеска, во најмалку 2-3 ситуации, од целата таа бројка на луѓе, да имавме огромен напредок, и ке мене има напредок. Ама јас, кога седев по страна, може да видам огромен напредок на неколку луѓе во тие неколку часа. Така да тоа е стварно, не би можел да го објаснам да не бев таму. Гледај, šta je suština, kada, da što pre, posle, mi to kažemo ljudima posle autoškole, mi ne radimo sa ljudima koji nemaju vozačku dozvolu. Да, сигурно.
morate da imate neku osnovu kontrole motocikla, da nije baš, sve to može i to da se reši, ali nije dobro. Nije dobro zato što ako mi radimo bilo šta pre autoškole, imaćeš problem u autoškoli. Zato što stvari se drastično razlikuju. I onda ljudi, o čemu smo, čekaj, gde smo krenuli, u koji deo? Zašto ljudi brzo napreduju, izvini. Kod početnika mi kažemo dođi, znači sat vremena posle završenog polaganja, nemoj ni dan da čekaš. Da. Zato što je tu trening najbrži. Mi imamo samo upisivanje. Gdje nema tije stravovi. Tako je. Imamo samo upisivanje informacija. Što si duže u nekom samoukom delu, mi imamo brisanje pa upisivanje informacija u rutinu. Međutim, vrlo često nam se dešava, danas se to dešavalo kod nekih ljudi na treningu, da odradi, ali kad mu padne koncentracija, vraća se na fabrička podešavanja. I onda u tom momentu imamo problem kad se pomešaju dva stila. To može bude jako opasno. Da gde je mala brzina, gde je kružna vežba, gde ti mi tražimo kontratelo, tehnika kiss the mirror, gde ulazi to u kontra ogledalo sa ispravljenom rukom, ljudi ubace line stil. I onda na maloj brzini prebaci težište unutra i onda kreće da se gubi, spusti pogled dole, zabode prednju i onda, ako smo mi blizu tu, ok, ako nismo, može se desiti da dođe do obaranja motocikla. Ова сакав да го објасниме убаво, затоа што ние и минатиот пат кога зборувавме во претходната емисија, но и што го гледам и што го слушам од луѓе што имаат знаење во ова, вела дека најголем дел од сообраќајни незгоди со мотоцикли, виновникот, кривецот не е мотоциклистот. Но тој страда. Тој има повреди, бидејќи ние на две тркала сме многу ранливи. Ranjivi smo i to je normalno u smislu, ja sad iz posla veštačenja, gde, evo, prošle nedelje sam bio na 2 nezgode. Nažalost, jedna je jako loše prošla. Motociklista mora da ispravlja greške drugih vozača. Tačka. Tak, točno. Tačka. Nema bio sam u pravu, nema nisam bio u pravu, jer ja nisam bio recimo ni na jednoj motonezgodi gde je vozač motocikla ubio vozača kamiona. Malo teže. Nema je. Nema, da. Nije moguće. Da. I to daje jednu vrstu obaveze. Svi mi volimo pravdu. I svi smo mi osetljivi na pravdu. On nije dao migavac. Majke ti. To, nažalost, ne sme da bude izgovor. Naravno, postoje situacije gde ljudi stvarno imaju ekstremno brzo promenu, gde kakav god da ti je skills, neki put teško možeš se iščupaš i svega toga. Ali neke stvari jednostavno moraš da prihvatiš kao takve i kao, da kažem, jednu nepravdu. Nažalost, saobraćaj nije mesto gde veliki... Ovo mogu definirаше. Znači, motociklistот mora da ги исправа грешките на другите возачи. Tako. Mnogo ova definicija. Nažalost, saobraćaj nije mesto gde veliki i jaki brinu o manjima i jednostavno to je, osjećaš se one priče, znači misliš da lav nećeš da te pojede zato što ti ne jedeš lavove. Nije baš tako. Види, ама има многу и вистина во тоа, дури и кај возачот, тоа сум го приметил, мојата сопруга вози скутер, 50 кубик, мало. Кога го возам тој скутер, ќе врз мене, ќе помине, ќе ме прегазат. Кога возам мојот мотор или преходно, голем мотор, внимаваат. Оти малку опасност има. Ако е мало, така да и тоа е нека психологија, веројатно. To znači, kako, da kažem, naši vozači, naši sad. Ajde, uzet ćemo Balkan kao primer. Ne znam da smo to pričali prošli put. A ako vidi da je nešto kvantitativno manje, on ga svrstava da je to i kvalitativno manje. To znači da, ja sam to radio na Slavi, recimo, uzmem, kod McDonald'sa stanem i stoji mi S1000 RR, ne pominjem marku, znaš šta je. Dobro. I uzmem moped
Znači, žuta tablica, ono neka mučno nešto malo, jedva i sad, to je drastična razlika. Kako te percipira? Kako te percipira. Uđem sa tamo gde imam strahovito jake izduve, gde taj motocikl je onako sama pojava njih onako daje im otklon. I svi se sklanjaju. Ajde ovako, ovo možda ne bi trebao da kažem, ali ću da kažem. Motociklistima neka. Jako je važno da te drugi vozači percipiraju kao budalu. Ali, zašto ovo kažem? Ajde. Niko neće da ima posla sa budalom. Tako? Ali ne da budeš bezobrazan, nego da koristiš, ajde da kažem, tu neku zdravu osnovu, da mu već daješ taj doživljaj male žute žabe. Znaš za taj eksperiment? Male žute žabe u prašumi. Ona nema neprijatelja prirodnog. Jer ta jaka žuta boja svim neprijateljima kažu ej, ajde idi, prođi me se i ko se zezne, shvati to na vrlo ružan način zbog otrova koji ima. Tako je jako važno na motociklu da ti drugima pokažeš, ej, nisam baš tip za zezanje. Sad to se postiže pozicijom, to se postiže izduvnim sistemom, ali opet ti moraš da budeš u nekim zakonskim granicama. To se, mikro stvari se podešavaju da ti kažeš neko si budala, ne želim s njim da imam posla. Ti to znaš kako kad vidiš vozača, kad čuje zvuk od pozadi, ne preagresivan zvuk, nije ni to dobro. Oni svi su vidiš ih sklanjaju se onako, izvinite, molim vas, neće da ulaze ni u kakav razgovor. To ne je naučna fantastika, ja toga upravam, koga gledam deka imam tako vozač napred, ili koga gledam deka neka može sufrli, ja znam da napravam, ili? Tako je, kvačilo, malo otvaranje gasa, jednostavno moraš da se snalaziš sada, ja sam i sa strane pisca zakona i sad to ljudi negde malo ne kapiraju, ali jednostavno moraš. Da dokažeš da si tu. Sad, sve to kada si na nekom, da kažem, skuter stilu mopeda, to je jako teško sve izvesti, posebno ako uzmeš poziciju do, da kaže, bliže desnoj ivici kolovoza, pa te svi posmatraju kao prepreka. Višak u sistemu, ajde, briši ti mali čvrga, niža kasta i... Višak u sistemu, da. Tako je, Tako da u principu to je jako važno na motociklu imati taj, to i tebi daje, sad ne smeš da pređeš granice, da postaneš, da kažem, da uđeš u nasilničku vožnju, da radiš provlačenja koja su ekstremno rizična, jer motocikl jako brzo anestezira na brzinu. To je posebno kod vozača koji nosi RRS, replika, nešto što je, da ima slovo R, negde on te anestezira. Ovo je emisija nije kažu дека tije motori su za staza. Da, ja tvrdim, sad će možda mnogi da se naljute na mene, ja tvrdim da sportski motocikl, ajde tako ćemo ga nazvati, ima vrlo ograničen vek trajanja. Neću reći koliko godina, to je moj stav. Nakon tog nekog kratkog perioda eksploatacije tog motocikla, to više nije za... To su motocikli koji su, da kažem, namenjena, primarna namena njihova je staza. Stil vožnje, sve mu je namešteno da vi radite hanging off sa njega. Da, može on da se vozi i uspravnom pozicijom, sve to, ali jako je opasno. Ja sad pratim te neke Facebook grupe, pa gledam kako ljudi razmišljaju, onako, jako mi je... Ima sve i sve što. Sve i svašta. Kupuje motocikl do 1.500 evra sa opremom. Sve, ajmo ponude, piše dole. I onda dole ja otvorim te ponude, vidiš, jako je ružno da se mešamo u nečiji sad finansijski status. To, mislim, meni je lako iz pozicije, da kažem, motocikl koji, da kažem, sponzorski vozimo od 30 i kusur hiljada evra, sad lako je njemu da to priča. Da. Ali nije moguće da vi uzmete motocikl sa 1.500 evra, da taj motocikl vas čuva. Vi sad uzmete motocikl, ne znam, nešto što znači oznaku R, nije ni važno,
iz 98. godine i sa šta je problem? On i dalje ide 300. Da. Nosi RR, a probajte se zaustaviti na tom motociklu. On kad je bio nov, te kočnice nisu bile dobre. Tako. Nema ABS-a. Pa to stvarno treba da si, da ne kažem šta, nek se ljuti koliko hoće. Na motociklu je ABS 10 puta važniji od automobila. Dakle, on može da vam ima emotivnu vrednost. Evo, sinoć smo svratili ovde u jedan klub gde sam ja video jedan motocikl, nebitno koja je marka, XX, koji stvarno kad vidite dva karburatora, sve to, jednostavno naježiš se, vidiš kad ga čuješ, kad se startuje, sve to super. Međutim, taj motocikl ide preko 300 km na čas, čekaj, ta kočnica je, da kažem, u vremenskoj odrednici, jako daleko da vi možete, on je super, ima emotivnu vrednost, raste mu cena, možda ga volite do sutra, ok, malo, ali ne smete se pouzdati u te sisteme. Jaz, kako ga razbiram, to se mnogo bavi raboti i to se oldtimeri. Tako je. I ima kada ti se, keď si izložat, može bi jedan krug, a ne da patuvaš sa nego i da ideš na saza. To ti nije motocikl, mi to zovemo radni motocikl. Dakle, nije nešto što... No, da ne se mešamo reče. Vlada, može da izdvojiš nekoj anegdoti, interesni slučki. Reče, 4000 motociklisti pominale na oboga kaj tebe. Mora da ima mnogo situacije u koji ti ostanuva advokat. Ima... postoji, kao što postoji ovaj klaster, recimo, motociklista koji, ne znam kako su živi, uglavnom su bivši trkači, koji jednostavno, to je nenormalno kako voze, postoje ljudi koji nisu za motocikl. A i takvi ima? Sad, nema ih mnogo, jaka želja, ali jednostavno je toliko je, da kažem, iskoristim tu reč, poznatu, nije talentovan čovjek jednostavno za to. Motorički mozak nije predviđen da percipira stvari u velikoj brzini. Kod njega i to je tačka. To su stacionarni likovi i to je to. I sada dolazi nam na trening jedan čovjek, kad smo pričali sa njim, čoveče, ok, tu sam naučio naravno davno da razgovori možda znači da si dobar, ali ne mora ništa da znači. Ja vozim, ja sam, putujem ovde, putujem on, znaš što slušate, ok. Ja bih odmah na napredni trening, ako mi imamo, pored ovog običnog smart moto treninga, imamo i napredni smart moto trening. Godišnje uradimo svega 4, možda 5 nekada tih treninga, zato što je ekstremno zahtevno. I on se radi samo izbjegavanje prepreke. Sad, ja bih odmah na napredni da preskočim taj osnov. Ok, rekao, nama je praksa, moramo osnovni da uradimo, pa ako ste za napredni, vrlo brzo ćemo zakazati. Dolazi čovjek, znači, pakao život, znači, jednostavno ne može da mu okrenemo glavu. Nema šanse, on vozi, ide levo, oči stoje ovako. Ide desno, glava stoji pravo. I sad, dolazimo kod čovjeka koji ima motorički problem. Dakle, jednostavno, mozak nema trika da prihvati motocikl. Dolazimo na vežbu forsiranog kočenja koja je jako opasna, gde moramo da ispoštujemo sve moguće procedure da bi, to je moment kada se borite za život, uvodimo te u takvu scenu na treningu gde moraš forsirano da kočiš, da se koristi kvačilo, puna zadnja, sve kompletno. On umesto zadnje kočnice pritiska menjač sve vreme. Kažemo levo, desno, meša kočnicu i kvačilo. Dakle, jedan katastrofa potpuno. I sada, ajmo da uradimo još jedan trening, uopšte nije problem, da vidimo mi, sad to i nas malo, da kažem, pogodi, čekaj da mi grešimo, koliko moramo mi da se pojačamo sa, da kažem, tim instruktorskim delom, da rešimo promo, naravno sednemo i sad moraš da saopštiš vest, da nije za motor. Međutim, udaraš na jak ego. Da, pa to. Užasno jak ego. I kako to izgleda? On je direktor u jednoj jako, da kažem, firmi, globalnoj firmi. I sada, kako ti njemu da kažeš da on nešto ne može da uradi.
I ja sad tražim način, jer vidim, nije pitanje da li, nego kada će biti nezgoda. Da. I to je to. Nov motocikl, puca oprema, sve u fullu. I ja tada setim se, pošto sam i u kontaktu bio sa njegovom suprugom, koja je čak pre treninga, smo se čuli, ona, molim te, samo mi kaži da, pošto brine, ja se setim, ja pozovem, rekao, vidi, moja dužnost je da, njemu to naravno ne govorim, da ti kažem tako, naše mišljenje je posle 2 treninga da suprug jednostavno nije za motocikl. Shvati to kako god želiš, uopšte, ja ti saopštavam, naravno. Ona se, Bog zna kako, zahvalila i sve. I naravno, ultimatum je bio vrlo surov. Biraš porodice i ja u kući ili motocikl u kući. Da. Naravno, dajte, nećemo da nije puno razmišljao oko odabira i jednostavno je ostavio motocikl, gde sam ja jako srećan. Znači, ti dosta preko suprugata. Tako. Znaš kako, napravit ćeš samo kontraproduktivnu priču ako ideš direktno, a znaš da ne možeš tu da prođeš. Bio je još jedan, kog se sećam, recimo, njega smo preko prijatelja rešili, gde smo zamolili prijatelja da kažem, sugestivno delo na njega da ostavi motocikl. Dakle, ima ljudi koji, recimo, promaše stil motocikla. Dođe i kao balerina na vrhovima prstiju dodiruje. On je zamislio taj motocikl, on je jako visok motocikl, a on, nažalost, visinski ne zadovoljava taj kriterijum, ali hoće to. I onda, kada staje... Na prst. Ali bukvalno kao balerina na oba prsta. I sad se to nekako... I onda mozak vri od problema. Čoče, šta mi radiš, bro? Nemam stabilnost, nemam ništa. I on uporno vozi tu vrstu motocikla ili izabere nešto što mu potpuno ne prija. Uglavnom su to naked motocikli. Oni umeju da budu jako problematični za treninge, za bilo kakvu vožnju. Tako da gomila tih anegdota je bila na treninzima gde desilo nam se leti, dođe čovjek, dolazi u šorcu. Na trening? Na trening. Dobije vrlo jasne papirologiju, sve, on to naravno ništa nije čitao. Dolazi u šorcu i majici, ajmo momci da to odradimo, pa da idem ja da se vozim. Sad, toliko nas buni, ja sednem lepo s njim, pravila su ti ta i ta, pošaljemo ga ili kući, ili jako retko, ali se desi i takav vid ispada, tako da... Ima situacije, ja sam doktor po veterinarna medicina, po profesiji originalno, iako mnogo drugi работам во животот. И интересна ситуација сега што го спомна. Ова одиме на пракса од факултет на фарма и колешка, студент, ветеринар, доаѓа на пракса со штикли 12. Па леп. И реакција на асистентот, на професорот, што тражиш овде? Што бараш тука? Така да, многу го разбирам ова и знам дека се може да се случи. Има една супер анегдота од наших пријателја, ако смеем да поменем, из Motolanda, с којима у Србiji, наравно, сараđujemo и човек je došao i kupio kacigu. Izašao sve okej, kupio kacigu i vraća se, recimo, par dana. Nakon toga u prodavnici kaže, ne valja vizir, ne valja ništa, ja ništa ne vidim. Čoče, kaciga jako skupa, mislim, pa da vidimo šta je. On ulazi, ali je vraća sa nalepnicom, sve one što ide preko. On je izvadio... On je skinuo nalepnicu. I vozio je sa svim onim slovima, pa dizo vizir, pa spuštao vizir, kaže kaciga ne valja. Ovo ne je šal, ovo je... Nije šala je. Dobro. Znači to ima. Ima i toga. Sad pričamo o ekstremima. Pa dobro. Smešno, čovjek se zbunio, skinu mu nalepnicu, kaže sad je to. Super. To je to. I on ide i uredno stavi suprugu. Nešto sigurno. Ne, ali on vozi suprugu na motociklu.
Со сета. Sad ja se tu jako bojim, kad ljudi pomisle, recimo, gledaj, 2 roditelja na motoru, gde nemamo jasna pravila, igre, tek si krenuo, ti misliš da sve možeš, jako opasna stvar. Užasno opasna stvar. Ispričat ću ti jednu anegdotu kad smo već kod toga. Ja, moj dobar prijatelj, krenuli su da voze i sada vraćaju se sa Žabljaka gore, krenuli su da voze, oni su jako uspešan u biznisu, super su likovi, sve je super, supruga je sa njim pozadi. I sad gledamo, on meni priča šta mu je jedna od najtežih stvari koje dožive u životu. Ulazi u jednu krivinu i telefon mu je bio na nosaču i on je zazvonio telefon i on je onako vozi i gleda koga zove. I u jednom momentu je predugo zadržao pogled podigao pogled, ispravlja krivinu, ali je bila neka bankina, on udari u tu bankinu, oni padnu i pazi, njemu nije bilo, oboje su u full opremi, njemu nije bilo ništa, ali nekim sticajem okolnosti motocikl je nezgodno pao i doslovno je smrskao zglob na nozi od supruge. Iako je doduše imala neku plitku obuću tu. I sad on meni priča šta, sve se to zalečilo, prošlo je sve to, ali on meni kaže šta njega zapravo najviše boli. Kaže, ne postoji stvar u životu koja me više boli od toga što mi ona reč nije rekla za to. Pali smo, ok, reč mi nije rekla. Nije mu, da kažem, pričala šta, kako. Reč mi nije rekla. Kući 2 male dece. I onda kaže, sve to vreme, da kažem, tog lečenja njenog i tako dalje, to je moj bol s kojim ja, jedno od najvećih opterećenja koje imam u životu. Pa i stres i sve, da. Stres, da ti nekome koga voliš, zbog tvoje gluposti učiniš nešto tako. Dakle, tu treba jako biti realan, da li si ti spreman da nekog tako voziš, kako, jako je važan pogled kod putnika. Kad se dešava opasna situacija, putnik pogleda dole. Moment njegovog gledanja dole, ne zna se kakva će njegova reakcija tela biti. Ne može da prati tvoju reakciju tela, jer morate da budete sinhronizovani, da ne ode u kontru ili nešto da ne uradi i tako dalje. I onda ljudi sebi dozvoljavaju, nemaju zapravo procedure šta ako se nešto desi. Ja često pitam o motociklistu, šta ako se desi ako padneš, oko tebe kukuruz i pšenica. I zaboravio si kako se zove neko selo kroz koje si prošao. Pao si i jel imaš, često ljudi ne mogu se sete broja 192. Ne znaju broj hitne pomoći. Pitaš ga brzo koji je broj hitne pomoći on. A pazi, kad ja na to dodam adrenalin, stres, ludilo, kako da objasniš gde si? Znaš, uopšte nemaš nikako, jel imaš prvu pomoć u motociklu, jesi neko otvoreno, nemam pojma. Šta bi uradio da imaš razderotine? Ne znam. Zvao bi hitnu pomoć. Gde si, šta? Znaš, uopšte nemaju razrađene procedure za sve te stvari. Kako da pomogneš ako ti je baš supruga iza tebe pa se desi nešto. Znaš, ljudi su potpuno onako, vraćamo se na naš balkanski deo, kad se desi problem, tek onda otvaramo upustu. Da vidimo kako ćemo to da uradimo. Nažalost, mi sa Nemcima kad sarađujemo sa tim prvim, da kažem, timom BMW-a, tamo ne postoje, kao u avionu imaju sve. Bukvalno sve procedure imaju. Vidi, zato zato što naučile na greški. Tako je. A nije izgleda, ne učime na greški. Ali to je mnogo skupo. Pa, znaš kako, ti je zgrešile, pametno je da učimo od njihove greške. Da ne gi pravime nije. Ne znam, tako da, eto. Vlada, pokraj to što reče 4.000 učesnici, ne znam koliko treninzi, pokraj sve drugo, ti работиш и на еден друг дел, а тоа е законската регулатива и, да кажам, правата на мотоциклистите во сообраќајот и се што е околу тоа поврзано. За ова неколку пати зборувавме. Јас прво би те прашал да расчистиме една работа за гледачите. Дали еден мотоциклист има право да заобиколи или да претекне колона на возила? И во која ситуација смее да го направи тоа ако воопшто смее?
Kratak odgovor je da, Dobro, duži odgovor je jako komplikovan. dobro. Zavisno od zemlje do zemlje. Imamo lane filtering i lane splitting. Ajde, što znači to? Lane filtering je obilaženje zaustavljene kolone vozila, Znači kolona što stoji. stoji Tako. i onda je to, sam naziv je obilaženje. Znači, to je dozvoljeno. Da, ali pod posebnim uslovima. Vratit ćemo se na to. Ajde, ok. I imamo preticanje kolone vozila. Dobro. To je zabranjeno. U većini zemalja, sve, Znači, kolona što se dviži, zabrane to. zabranjeno. A Dobro. sad pričamo generalno. Ok, da. Postoje mikro razlike, ali idemo ovdje. Znači, ovaj deo otpisujemo. To je ona varijanta, kolona se kreće, krećete jedan, drugi motocikl, druga brzina, pun gas, pretiči 50 vozila i u jednom momentu nastaje pakao. To je i ono što kaže ona naša vožnja, bam, cik, cak, ono ne znam se s koje strane napadaš koji automobil, test desne, test leve i tako dalje. To je zabranjeno. I posljedice toga su katastrofa u smislu, da kažem, odgovornosti nastanka nezgode, uzroka i okolnosti nezgode. I samo уште едно, кога сме тука, исто од тебе го слушнав тоа, што е многу логично, ама не сум го знаел. Значи, две возила во една лента во исто време не смее. Гледај, закони su vrlo često kontradiktorni. Аха. Sad, ja ti pričam sad iz posla veštaka. Добро, да. I to je ono, to su engleske rukavice, znaš, kad pričaju engleski političari, možda bude, ne mora da znači. Može, a ne mora. A ne mora, ali možda bi moglo, ali možda i ne mora. Tako. To je kod provlačenja otprilike takva varijanta. Sad, imamo obilaženje. Obilaženje, zaustavljanje kolone vozila je zabranjeno ukoliko kada završite obilaženje ne možete da se vratite bezbedno u saobraćajnu traku kojom obilazite, a da pritom ne ugrožavate bezbednost vozila koja idu iz suprotnog smera. Pričam polako da bismo mogli da pratimo. Znači, zabranjeno je ukoliko ne možete. Ali ukoliko možete da se bezbedno vratite u traku i ne ugrožavate bezbednost vozila koje dolaze iz suprotnog smera, onda je tako dozvoljeno. Tako. Pričamo o ZOPS-u u Znači, Srbiji. ima nekoliko ako. Ako i ali. Tako. I sada, i sad vi koristite sve te, može da se koristi ta varijanta i tako dalje, kad se desi nezgoda, da, analiziraju se te stvari, ali opet to je jako kompleksno. Zašto? Ti sada sa nekim takvim predmetom veštačenja dođeš kod sudije koja ima, nebitno, lupam se, 50-60 godina, žena je videla motocikl samo kad ga neko točkira, ima jako Ili na film. negativan stav na film, nije nikad prošla pored nečega što se zove vožnja motocikla. I sada, šta je radio? Provlači? Nije dobro. I, da kažem, već ogromna verovatnoća da si ti kriv u svemu tome, ukoliko nemaš dobru advokatsku podršku, bla, bla, sve ono što ide u svim tim stvarima. Tako da je provlačenje vrlo pipava stvar zakonski. Sad, imamo provlačenje gde nastaje problem. Kada ljudi koriste milimetre vremena, prostora i tako dalje. I to je to. I još jedna jako opasna stvar je navikavanje na provlačenje. Gde ti misliš da u svakoj situaciji to možeš da uradiš i po svaku cenu. I sad gledaj, stoji kolona, ti odmah, uopšte ne interesujete da proceniš barem situaciju, krećeš u obilaženje, međutim pali se, semafor je malo dalje, pali se žuto i zeleno svetlo. Fokus vozača je uglavnom na semaforu. Da. Kolona kreće, ti više nisi u obilaženju, ti si tog momenta u preticanju. Da. I međutim, oni tebe više ne percipiraju tu. Da. I možda napraviš problem stvaranjem straha, korišćenjem lošeg momenta za zvuk. Kvačilo i otvaranje gasa je super, ali isključivo iza vozila.
da vidiš njegovu reakciju i kad to on traži, nađete, onda ti možeš da ideš da ga rešiš. Ali ako ti koristiš zvuk uporedo sa automobilom, pa to može bude strahovito opasno, on će uzme da se uplaši da namota na tebe. A ili druga strana pa da napravi problem. Međutim, imate problem kod provlačenja na lošem kolovozu. Jedna od strategija aktivne vožnje, ona treća je praćenja stanja kolovoza. I sad, vi uopšte ne razmišljate da taj put ima rupe, loše. Rupa, kod vozača automobila, refleks je izbegavanje rupe, jer voli njegov prednji trap. Ne želi da se ošteti, da iseče gumu. I znaš koliko mu ti trebaš u provlačenju tu? On će nenadano rupa da ti napravi problem, ne vozač. Da, jasno. Zato što se ti provlačiš na mestu gde je loš kolovoz. Tako. Na mestu, da kažem, ja recimo gde u Beogradu pratimo strašno, na mesta gde su neka račvanja velika, gde je, opet se malo vraćam na predikciju, ja tačno otprilike znam ta mesta gde se vozači zbuni. I hoće levo, hoće desno, ne znam, pa nisi percipirao recimo tablicu nekog grada koji je jako mali grad, a vidiš ga usred na Slavi tamo. On čovek gleda samo kako će da izađe iz tog dela, a ti se provlačiš pored njega. Dakle, to su sve stvari o kojima mora da se vodi, recimo zadnja kočnica, ono što mi radimo u onom malom krugu danas koji smo radili na Smart Moto treningu, korišćenje gasa, dakle, pod većim brojem obrtaja, mikrokvačila u zoni milimetarskoj, gde kvačilo određuje brzinu i zadnje kočnice. Dakle, zadnja kočnica je ekstremno važna kod provlačenja na maloj, da kažem, malo prostora, jer ona će, u kombinaciji sa pogledom, ona će ti dati tu stabilnost da je motocikl napet zbog tog rasa i kvačila, da ne dođe do, da kažem, gubitka stabilnosti, spuštanja noge i povlačenja pogleda dole. Tako, dobro. Da ne bude previše komplikovano ovo što pričam. Ne, se nadam дека за гледачите ова е интересно. Уште едно само прашање имам, до каде ние зборувавме минатата епизода за оној проект што го имате за оние банкини и поставување долен дел. До каде е тоа? Интересира, бидејќи тоа е многу интересна приказ и за Македонија. Управо спроводимо тај jedan проекат у Србији, дакле то су додатне, видеће си на слици, ја мислам, у монтажи, dodatne pragovi na zaštitnim ogradama, jer kod pada dolazi do klizanja, serijskih povreda rebara, naglog zaustavljanja, ti pragovi donji su, da kažemo, od materijala koji prašta jaka usporenja, dakle nećete imati ono naglo, on će vam dati određeno usporenje da dolazi do jakih oštećenja unutrašnjih organa prilikom naglog zaustavljanja. Tako. Dakle, to su sve... И тоа, оние банкини, покривини дека што се оди, за да гледачите се да разберат, испод доле. Испод она што веќе постои, значи да не дојде до изгување под. Тако, и мотоцикла, jer vrlo često se desi da motocikl stigne vozača u klizanju. I to je jedna od opcija. Dakle, ove ograde značajno praštaju i one su dobre za, da kažem, prigradske puteve, odlične su, tamo gde su, da kažem, te vikend mototure. Tu su najviše znače. Svaki grad, kao i Skoplje, odete u brdo gore negde, uvek ima neki put gde vi vikendom imate 2-3 sata, odete, izvozate se, tada su rizici veliki, zato što tu imate gomilu vozača koji se vraćaju sa roštilja i mnogo piva, recimo, automobila, i onda on seče krivinu, vama motocikl klizne zbog lošeg kočenja, šta god, i odete dole ili prođete negde, to je važno. Ова сакав да го појасниме, бидејќи би сакале Мотокаст да покрене една иницијатива, односно дебата, посебно меѓу мотоциклистите, околу овој проект, и јас ќе побарам соработка со тебе да видиме како тоа точно би можело да се прави и што е она што ние треба овде да го направиме за да тоа се случува. Драги гледачи, време е за рубриката Мотообјектив, проследете ја и се гледаме во студио.
Добре дојдовте во новата епизода на Мотообјектив. Новата мотосезона е веќе тука, а пред нас се месеци полни со возбудливи предизвици и незаборавни мотоавантури. Како и секогаш, во Мотообјектив, нашата рубрика ја посветуваме на најважните теми за безбедно и пријатно возење. И уште еднаш, поради незината важност и актуелност, се враќаме на најзначајните делови, односно елементи при подготовката на моторот за новата сезона. Како што веќе спомнавме во 26-та рубрика на Мотообјектив, пред почетокот на новата сезона, од суштинско значење е да се посвети внимание на сите клучни компоненти на вашиот мотор. Но сега, посебен акцент ќе ставиме на два елементи кои не само што се критични за безбедноста, туку имат и значително влијание врз животната средина, гумите и моторното масло. Во Мотокаст веруваме дека љубовта кон моторите оди рака под рака со одговорноста кон животната средина. Како моторџии, наша должност е да ја заштитиме природата, што значи дека секој од нас треба свесно да се грижи за правилно одлагање на отпадот кој го создаваат нашите возила. Гумите се нашиот единствен контакт со патот и од нивната состојба зависи директно стабилноста и контролата на моторот. Потсетуваме уште еднаш, редовно да ја проверувате длабочината на шарата, притисокот и општата состојба. Доколку е потребно, заменете ги со нови. Но тука доаѓа и еколошкиот аспект. Старите гуми не треба да завршат на диви депонии или во природа. Тие представуваат сериозен загадувач и потребно да се отстранат на одговорен начин. За среќа постојат компании и сервиси кои се занимаваат со нивно прибирање и рециклирање. Информирајте се за овие можности и ослободете се од старите гуми на еколошки начин. Моторното масло е од витално значење за правилно функционирање и долг животен век на моторот. Редовната промена на маслото и филтрите е неопходна, но и тука се соочуваме со еколошки предизвик. Искористеното моторно масло е опасен отпад кој не сме да се истура во канализација или во природа, бидејќи предизвика сериозно загадување на почвата и водата. Во денешно време и за моторното масло постојат пракси за прибирање, третман и рециклирање. Во рамки на оваа рубрика ќе ве запознаеме со овој важен пристап кој не само што го намалува негативното влијание врз природата, туку и придонесува за кружна економија. Правилно отстранување на отпадно масло е клучна активност со која директно влијаеме врз животната средина. Неправилно отстранување на моторно или било какво друго масло може да предизвика поголема штета врз животната средина доколку истече. Дали тоа ќе биде во почва, во водни површини или можеби во воздух, дефинитивно има големо влијание, штетно влијание врз животната средина. Доколку биде тоа во вода или во канализација, ќе ја контаминира водата, ќе се појави голема масна бариера и кислородот не може да продре до живиот свет во самата вода, при што се настанува штетата за водниот свет. Доколку ја контаминира почвата, почвата ги абсорбира токсините и ја убива растителноста на самата почва. Доколку се спалува маслото, штетни токсини, опасни токсини се шират во воздухот кои апсолутно штетат на здравјето на човекот, па и на животните. Затоа клучна активност во управувањето со масло е правилно да го отстраниме тоа отпадно масло. Така директно влијаеме за подобрување на животната средина. Со самото тоа, колку повеќе се трудиме правилно да го отстраниме маслото, влијаеме и на количините на потрошени нови ресурси за производство на масло. Како основна грешка би ја потенцирал неправилното користење на садови, несоодветни садови за масло, бидејќи маслото, доколку не е садот специјален за таа намена за складирање, може да дојде до негово напукнување, потоа истекување. Доколку ви имате таква несоодветна опрема, најверојатно и немате соодветна опрема за фаќање на тие излејани делови на маслото и тука настанува штетата врз почвата. Најдобро е да се користат сервиси, овластени сервиси, кои што имаат обучен кадар и соодветна опрема за складирање и промена на тоа масло. Така ќе бидете сигурни дека маслото ќе заврши во рециклаторските капацитети или на поинаковидна преработка. Моторџиите најдобро е да користат овластен сервис за промена на моторно масло, каде што располагаат и со соодветна опрема и вештини за истото.
Моторџиите и останатите учесници во сообраќајот што користат моторни возила се директни употребувачи на тоа масло и генератори на отпадно масло. Затоа е битно нивните навики во која насока ќе ги придвижат. Дали ќе се однесуваат одговорно со отпадното масло или можеби поинаку. Препорачувам да ги прават сервисите во сертифицирани сервиси кои што имаат соодветна опрема за тоа, да знаат основните законски прописи бидејќи сепак станува збор за опасен отпад и тоа што можеби е најбитно да користат квалитетни масла со долготраен век на самото масло, како би создавале помалку отпад. Колку поретко го менувате, толку помалку отпад создавате и со толку помалку отпад ние ќе треба да се справиме. Од самото формирање на Oiltek како колективен постапувач, започнати се кампањи за подигање на јавна свест. Се користат социјални медиуми, се користат традиционални медиуми, исто така се врши едукација и обуки во сервисите кај луѓето што се задолжени за промена на масло. Како правилно да го употребуваат, како правилно да го складираат и промоција на соодветна опрема како би немале хавари. Oiltek е колективен постапувач формиран од увозници на моторно масло, ново моторно масло за кое плаќаат екотакса или надоместок, кои сите средства собрани од производителите или увозниците ги користи за овозможување на средина за што поголеми количини на собирање отпадно масло и поголем степен на искористеност и рециклирање на истото. Рециклирање значи преработка на отпадно масло преку одредени процеси, дехидрација, филтрација или одредени други видови на преработка на маслото, све зависно до каков производ сакаме да дојдеме. Отпадното масло може да се преработи и да биде повторно масло кое ќе се користи во индустријата, а може да биде и вреден енергенс кој ќе се користи како гориво во индустријски процеси. На моторџиите им порачувам да користат високо квалитетни масла кои не се трошат брзо, траат подолго и помалку отпад создаваат. А и тој отпад кој ќе го создадат, тоа да биде променет во овластен сервис. Запаметете, добрата подготовка на моторот е синоним за безбедност, а одговорниот пристап кон отпадот е синоним за грижа кон нашата заедница, татковина и планетата. Подгответе се, возете безбедно и бидете свесни. Мотокаст и моторџиите што не следат се посветени на заштитата на животната средина и заеднички можеме да направиме разлика. До следната епизода, бидете ми живи и здрави. Влада, ти благодарам многу што беше во Македонија, беше со нас и беше во Мотокаст. Хвала теби, јер да не било тебе, не би било нас у Скопје. Една порака кон гледачите на Мотокаст, после сите овие импресии, се тоа што го зборувавме и овие 2 дена што го доживеавме, што би порачал нашите гледачи? Опет тешко питање. Да. Луѓе, уживајте у свој мотоциклу, улажите у своје знање. Опет понавljam, суштина е да свако заврши сезону жив и здрав, sa čitavim plastikama. To je to, nema tu nekih mnogo pravila. Doslovno, znači sve vreme ulažite u znanje, da mi imamo, ajde kažem, ajde ne sam shvati kao reklama, nego imamo i online trening koji je fantastičan, dakle 22 sata smart online moto trening. Jednostavno će se neke stvari, jako je važan, čak i za početnike najbitniji i za iskusnije vozače, kradite znanje svuda, ulažite u bezbedan motocikl, da bi jednostavno iskoristili u ovom svetu kakav god daje, pun mailova, ludila, svi smo jako zauzeti. Motocikl će da pobriše gomilu tih stvari. Ja ga koristim, samo da završim sad na kraju, u zadnje vreme mi je
zapravo meni je motocikl video igrica, pošto sam kao mali voleo video Dobro. igrice. Zašto? Zato što uglavnom mi je dobar deo vožnje grad. Ja ga koristim za u gradu, ok, imamo putovanja koja su smislena, ali u grad mi je ključ. Ja ga posmatram kao te vozače automobila, kao te neke prepreke, konstantno rešavam te zadatke i definitivno su pokazali radovi da je mozak motocikliste drastično brže razmišlja od mozga mora me verovatno. Jer moraš. Da. I sve što moraš nije teško. Так. Драги мои, јас се надевам дека ви се допадна ова што го гледате вечерва. Влада, благодарам уште еднаш за гостувањето. Со Владимир Евтич зборувавме и за тренингот што се случи во Скопје, и за кои се импресиите, заклучоци од тренингот. Поминавме убаво и овде во студио, но и овие 2 дена на самиот тренинг. Ако ви се допадна ова што го гледате, ве молам лайк и сабскрајб и секако споделете со вашите пријатели. И секако не заборавајте, следете не и во наредната недела, бидејќи имаме уште поинтересна епизода. А до тогаш бидете ми живи и здрави.